As-salitsu al-Islam wal iman. Three terms, Islam and faith. Maka syarat yang ketiga agar diterima al-amalus saleh, maka haruslah dia itu selain yang pertama al-ikhlas, sincerity, dan yang kedua al-mutaba'ah, follow the prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, and the third as-salitsu al-Islam wal iman. Dan syarat yang ketiga harus dia seorang muslim dan dia mempunyai keimanan kepada Allah. Maka jika tidak terpenuhi syarat yang ketiga ini, maka akan sia-sia ibadahnya meskipun dia itu mengikuti Nabi katanya, ataupun mengikhlaskan kepada Allah, namun dia dalam keadaan kufur, maka tidak akan diterima amalannya oleh Allah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihir rih fi yaumin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' The Almighty said, like those who disbelieve in their Lord, their deeds are like ashes blown by the wind on a stormy day. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. They are not able to gain anything from what they have earned. Maka permisalan orang-orang yang tidak masuk kepada Islam, tidak beriman kepada Allah, dan melaksanakan salat misalnya, melaksanakan puasa Ramadan, maka amalannya bagaikan debu-debu yang diterbangkan, ditiup angin di saat terjadi badai yang kuat dari badai topan. Maka Allah berfirman, like those who disbelieve in their Lord. Maka permisalan bagi mereka orang-orang yang tidak beriman dan melaksanakan amal-amal, their deeds are like ashes blown by the wind on a stormy day. Maka amalan-amalannya tertolak bagaikan debu-debu hasil pembakaran yang ditiup oleh angin di saat terjadi badai topan. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. They are not able to gain anything from what they have earned. Maka mereka tidak bisa meraih dari pahala-pahala yang telah mereka lakukan dulu di dunia, karena mereka dalam keadaan kufur kepada Allah. Iya dan billah. Ikhwani fillah, may Allah bless you and forgive you. Fa idza faqadal amal ahadun hadhihi syurut, if the work loses one of these conditions, kana marfudan mardudan la thawabu alaih, it was rejected and there is no reward for it. Maka jika suatu amalan tidak terpenuhi dari 3 syarat yang kami sebutkan tadi, maka amalan itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah, dan amalan itu tidak berpahala. Fawaidul amali saleh fid dunya wal barzah wal akhirah. Wa hadhil unwan fil muhadarah.
Fawaidul amali saleh fid dunya wal barzakh wal akhirah. The benefits of good deeds in the world and in barzakh and the hereafter. So the first, the benefits of good deed in the world. Maka yang pertama, keutamaan mereka orang-orang yang melaksanakan amal soleh di dunia ini. The first, asbabur rizq wa rif'ah wa tamkin. Good deed cause wealth and glory on the earth. Maka sungguhnya amal-amal soleh itu asbabur rizq wa rif'ah wa tamkin, menyebabkan orang yang melaksanakan amal soleh tersebut dalam keadaan kekayaan dan dalam keadaan arif'ah wa tamkin fil ard, jaya raya hidup di muka bumi ini. Maka jika ingin sukses kehidupan di dunia, jangan lewatkan untuk beramal soleh. Fa aina dalil? What is the dalil? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. And the Almighty says, man amila salihan min dzakarin aw untha, whoever does righteous deeds or good deeds, whether male or female, while he is a believer, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, then we shall surely grant him a good life. Whoever does good deeds, righteous deeds, maka barang siapa yang melaksanakan amal-amal soleh, whether male or female, baik laki-laki ataupun perempuan, while he is a believer, selama dia itu dalam keadaan beriman kepada Allah, then we shall surely grant him a good life. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka pasti kami akan menjadikan kehidupan mereka di dunia ini good life, kehidupan yang baik. Akhrajahu At-Tabari an Ibni Abbasin fi tafsiri hadhil ayah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yakni fid dunya. Imam At-Tabari included it on the authority of Ibn Abbas in the explanation meaning falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. The meaning is fi hadhihi dunya, in this world. Maka telah datang dari Imam At-Tabari di dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ucapan Allah, barang siapa yang melaksanakan amal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka pasti kami akan menghidupkan dalam keadaan kehidupan yang jaya raya, kaya raya. Berkata Ibnu Abbas, in this world, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, yakni fid dunya. Maknanya adalah di muka bumi ini, bagi mereka orang-orang yang beramal soleh, Allah akan menjadikan kehidupan yang mulia, kaya raya, jaya raya. Maka jika ingin hidup di dunia kaya raya, jaya raya, mudah. Falya'mal amalan salihah, agar melaksanakan amal-amal yang saleh. Fahadal athar an Ibni Abbas dhaifun. Hada sanad dhaif min silsilatil aufiyin.
This sanad is weak from the Al-Awfin series, but lahu tariqun akhar in the Tabari. He has another way in tafsir at-Tabari. Haddatsana Sufyan an Ismail ibn Sami' an Abi Rabi' an Ibn Abbasin fi qawlihi ta'ala falanuhiyannahu hayatan thayyibatan qala ar-rizqul hasan fid dunya. He has another way in at-Tabari in his tafsir from Sufyan, from Ismail ibn Sami' an Abi Rabi' an Ibn Abbas. And Ibn Abbas said, falanuhiyannahu hayatan thayyibatan qala ar-rizqul hasan fi hadhihi dunya. Good livelihood in the world. Ar-rizqul hasan fi dunya. Ditafsirkan oleh Imam Ibn Abbas bahwa makna falanuhiyannahu hayatan thayyibah, ar-rizqul hasan fi dunya, good livelihood in the world, kehidupan yang bahagia, jaya raya, kaya raya di muka bumi ini. Hada hadithun hasan. Sufyan huna ats-Tsauri imam, wa Ismailu ibnu Sami' thiqatun, wa Abu Rabi' al-Madani saduqun hasanul hadith. So this is a Hasan hadith. Sufyan is the Imam Ats-Tsauri, Ismail and Abu Rabi' or Ismail ibn Sami is thiqah, but Abu Rabi' al-Madani saduq hasanul hadith. So this athar from Ibn Abbas, this is a hasanin hadith. This is the first. Fadail fi hadhihi dunya. Keutamaan beramal saleh di dunia ini. The benefits of a good deed in this world. Wa hunaka fadail al-amalu saleh fil barzakh. And there are the benefits of good deeds in al-barzakh. What's meaning al-barzakh? Like Allah say in Surat Ar-Rahman, barzakhun bainahuma barzakhun la yabghiyan. So the meaning of the barzakh is this world, between this world and the hereafter. Makna dari alamul barzakh adalah penjeda. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bahwa Allah menjadikan penjeda dari laut yang asin dengan laut yang tawar. Maka makna al-barzakh lugatan penjeda. Al-barzakh adalah penjeda. Maka alamul barzakh, alam penjeda antara alam dunia setelah seseorang dimatikan, maka dia masuk ke alamil barzakh. Between this world and the hereafter. Maka suatu kehidupan, penjeda antara kehidupan dunia yang dia telah dimatikan keluar padanya, dan belum ada hari kiamat, hari akhirat, maka dia singgah di alamil barzakh. Fadailul amali saleh fil barzakh, the benefits of good deeds in al barzakh, huwa alladhi yabqa ma'al mayyit fil barzakh. Good deeds remain with the deceased in the grave. Maka amal-amal saleh, dia adalah zat yang paling setia
yang akan terus menemani dari sang mayat di kuburannya, maka al-amal saleh dia adalah teman paling setia. Kama jaa fi sahihain an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu alladhi yanam yaqum.